चण्डिकायै ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये कतोरणे विष्मे दुर्गमे चैवाभयार्ताः शरणमुदा न तेषां जायते किञ्चित् अश्वमरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि यस्त्वत्या स्मृता नूनं तेषां वृत्तिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षशैतानि संशयात् प्रेतसंस्थात् चामुण्डा वाराही मेकास्ना ऐन्द्रियगतसमारूढा विष्णुवी गरुडासना माहेश्वरी विकारूढा कौमारी सजीवाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्मास्ताडित्या श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृकवाहना नाम्नी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मात्रः सर्वा सर्वयोगस्मन्विता नानाभरणसौभाग्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधशमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं बलं च मुसलायुधं चेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्ग्रमायुद्धमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्ताय नित्यं देवानां च हिताय वै।